Good morning guys, another day, another folded. Yan. Mga paa niya guys, mga paa niya. Nalinisan na siya guys. Ayan, oh, yan. Yan ang bagong kuwan, tirador. Ready for delivery na guys, oh. Yan. Yan, ganyan na siya kaliit guys. Kung mag-order ka mo, PM lang. Mayroon tayo available stick to. Marami tayong mga duyan. Okay. Yan, marami tayong stock. Hindi pa natin na-display guys. Okay. Thanks for watching.